Hello everybody, respected Vice Principal Ma'am and all my colleagues, wish you a very happy Teachers' Day. The service spirit of a teacher is unique and very much different from all other services. In many other services, people are concerned about the papers, machines and other lifeless objects, but the teachers are concerned with the students whose minds are always jumping. Keeping the minds of the children in control and imparting knowledge to them can only be done with a qualified teacher. Therefore, teachers should work with tolerance and humanity. Teachers are trusted by the students the most, so teachers should increase their knowledge. Sarvapalli Radhakrishnan, whose birthday is celebrated as Teachers' Day, once said that a qualified teacher is the one within whom a student lives. A teacher is like a craftsman who imparts right knowledge to his students
and makes them qualified citizens. So, teachers elevate children's behavior with their creative ideas and thoughts and take them to higher levels. So, I salute all such teachers around the world on these auspicious occasions. Thank you. Everyone, I am Gaurikumar Sarkar, students of class 8. Firstly, I would love to extend my heartily congratulations and gratitude to every teachers on the behalf of all the students. For always begins a guideline and a ray of hope in our life. We could never stood where we are today. Thank you teachers for everything. The Teachers' Day is celebrated on 5th September every year to acknowledge and highlight the contribute of teachers and the teaching preferences in India. The Teachers' Day make the birthday anniversary of one of the finest teachers and the philosopher of the nation, late Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. It is one of the occasions which is celebrated with a great investment and lessons in school. Thank you everyone. তিল ঠাই আর নাহিরে, ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। ঝিম ঝিম ঘন ঘন রে, বরষে ঝিম ঝিম ঘন ঘন রে।
গগনে ঘন ঘটা শিহরে তরুলতা ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে ঝিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে ঝিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে ঝিম ঝিম ঘন ঘন রে। নমস্কার, আমার নাম পৌলমী মণ্ডল। আমি স্বামী বিবেকানন্দ সেন্ট্রাল স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আজ 5ই সেপ্টেম্বর, শিক্ষকদের দিন। আমার স্কুলে সমস্ত শিক্ষিকা এবং শিক্ষকদের প্রণাম জানিয়ে আমার একটি নিবেদন কবি শঙ্খ ঘোষের লেখা মিথ্যে কথা। লোকে আমায় ভালোই বলে, দিব্যি চলাংশ, দোষের মধ্যে একটু নাকি মিথ্যে কথা কই। ঘাটশিলাতে যাবার পথে ট্রেন ছুটছে যখন, মায়ের কাছে বাবার কাছে করছি বকর বকর। হঠাৎ দেখি মাঠের মধ্যে চলন্ত সব গাছে এক এক রকম ভঙ্গি ফোটে, এক এক রকম নাচে। ও মা, দেখো নৃত্য নাট্য, যেই বলেছে আর মা বলতে গেল, বড্ড তোমার বেড়েছে ফাজলামি। চিড়িয়াখানার নাম জানো তো আমার সেজো মেশো, আদর করে দেখিয়েছিলে পশুরাজের কেশর। কদিন পরে চুল খসানো দেওয়াল জুড়ে একই ঠিক অবিকল সেই রকমই মূর্তি যেন দেখি। ক্লাসের মধ্যে যেই বলেছি সুরঞ্জনার কাছে, জানিস আমার ঘরের মধ্যে সিংহ বাঁধা আছে। শুনতে পেয়ে দিদিমণি অমনি বলে, শোনো, এসব কথা আবার যেন না শুনি কখনো। বলি না তাই সেসব কথা সামনে থাকি খুব খুব, কিন্তু সেদিন হয়েছে কি এমনি বেয়াকুব। আকাশ পারে আবারও চোখ দিয়েছে আটকে, শরৎ মেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে। जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे मैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम। मैं नाचूं आज छम 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 छम। Raindrop bouncing, my heart is announcing you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping. I love you in every way. बदनों पे बूंद जो गिरी, तो नाचो आज छम 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 छम। मैं नाचो आज छम 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 छम। मैं नाचो आज
शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कनरारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नावेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడతని బదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగడుగడుగున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ హర హర జయ జయ దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా Good morning, teachers and my beloved friends. Today I am reciting a poem on the purpose of Teachers' Day. সবার আমি ছাত্র সুনির্মল বসু। আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে। পাহাড় শিখায় তাহার সমান, হই যেন ভাই মৌন মহান। খোলা মাঠে উপদেশে দিল খোলা হই তাইরে। সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে। চাঁদ শিখালো হাসতে মিঠে মধুর কথা বলতে। ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর অন্তর হোক রত্ন আকর। নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে। পাটির কাছে সহিষ্ণুতা পেলাম আমি শিক্ষা। আপন কাজে কঠোর হতে পাষাণ দিল দীক্ষা। ঝর্ণা তাহার সহজ গানে গান জাগালো আমার প্রাণে। শ্যাম বনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা। বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র। নানান ভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র। এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়, শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নেই মাত্র। থ্যাংক ইউ। আজ ফাগুনে আগুন লাগে পলাশে শিমুলে, অজয় শিলাই কংসাবতী দামোদরের কুলে। আজ ফাগুনে আগুন লাগে পলাশে শিমুলে, অজয় শিলাই কংসাবতী দামোদরের কুলে। ধিম দিদি ধিম ধিম দিদি ধিম ধাম সমাদল বলে, ধিম দিদি ধিম ধিম দিদি ধিম ধাম সমাদল বলে।
পাজল মনের কথা মহুলে পিয়ালে ডুংরি পাহাড় বাগমুন্ডি অযোধিয়ার কোলে ত্রিম দিদি দিম ধামসামা দোল বলে ত্রিম দিদি দিম ধামসামা দোল বলে দেখবি রে চলাচ্ছে সবাই ঝুমুর গানের তালে হরিয়ারা দুনিয়া ছোড় যাব দয়া হায় রে হায় সুন্দর কায়া মাটিতে মিল যাব দয়া হায় রে হায় একদিন উড়ি চলি যাব দয়া হায় রে হায় সুন্দর কায়া মাটিতে মিল যাব দয়া হায় রে হায় আজ উড়ছে ভ্রমর গুন 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 খোপায় গজা ফুলে আজ মন বাগিচা রঙিন হলো নানান বন ফুলে আজ উড়ছে ভ্রমর গুন 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 খোপায় গজা ফুলে আজ মন বাগিচা রঙিন হলো নানান বন ফুলে ধিম দিদি ধিম ধামসামা দোল বলে ধিম দিদি ধিম ধামসামা দোল বলে দেখবি রে চলাচ্ছে সবাই ঝুমুর গানের তালে মইনি যাব বিনা দিয়া বেড়া দয়া হায় রে হায় সুন্দর কায়া মাটিতে মিল যাব দয়া হায় রে হায় नमस्ते, मेरा नाम दिशान दे है और मैं स्वामी विवेकानंद सेंटेनरी स्कूल का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। अपने ज्ञान से छात्रों के जीवन को प्रज्वलित करने वाले सभी शिक्षकों को मेरा नमन। आज 5 सितंबर आज के दिन पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। शिक्षक यानी गुरु। माँ एक बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। माँ के पास डिग्री हो या ना हो, फिर भी वो एक अच्छी और कुशल शिक्षिका होती है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में गुरु की स्थान सबसे ऊंची होती है। आज हम जिस गुरु यानी शिक्षक के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनका नाम है डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में जन्म लिए। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वे अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से की। डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। इसके साथ साथ वे बहुत ही अच्छी शिक्षक थे। इनके सम्मान में हम लोग 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। हमें अपने शिक्षक को आदर और सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।
what you want. Cause she's sexy and she's bad. She never wear fun. So I give her what you want. Cause she's sexy and she's bad. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you, I love her when you, I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you, I love her when you, I love her when you bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce. I love her when you bounce. She like the way I fun, so I give her what she wants. Cause she's sexy and she's bad. She like the way I run, so I give her what you want. Cause she's sexy and she's bad. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce, bounce. I love her when you, I love her when you, I love her when you bounce, bounce. I love her when you bounce, bounce. Good morning, everyone. Wish you all a happy Teachers' Day. It's my honor to talk about our lovely teachers on this wonderful occasion. We celebrate Teachers' Day on 5th September every year, which is marked as the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and the Teachers' Day celebrated on his honor only. So children, these teachers, they are the foundation makers of our life. So always pay respect and give honor to them. And children, we all know that you all are missing us very much, and same with us also, but hopefully
the coming year we will celebrate this day together. So be safe, stay safe at your home, and wish you again a happy Teachers' Day. We hope that very soon we, the teachers and the students, will be again in the physical classroom and celebrating this day together. Happy Teachers' Day.